Добро утро, Европа продължава. Днес е Международният ден на Африка. Той се чества всяка година на 25 май. Датата, която съвпада с учредяването на Организацията за африканско единство през 1963 година. От тогава Денят на Африка се отбелязва в целия свят като демонстрация на идентичността, единството и културното разнообразие на африканския континент. Вече в студиото са посланикът на Кралство Мароко, нейно превъзходителство в България, Заки Ел Мидауи и асистентът ти Галина Почети. Здравейте и добре дошли. Тук е много интересно. Нека да скажем на зрителите всъщност какво за вас означава Денят на Африка и какво чествате в този ден. Mais on peut dire au public qu'est-ce que ça signifie pour vous le jour de l'Afrique et qu'est-ce que vous célébrez ce jour? Alors, la journée internationale de l'Afrique est le 25 mai. Elle commémore la création de l'organisation de l'unité africaine. Представлява обединението, създаването на Организацията на обединяване на африканския континент. Alors, ça a été créé le 25 mai 1963. На 25 май 1963 година е учредена, както вие го казахте. Et depuis ce jour-là, les pays africains commémorent cette date. Африканските страни честват тази дата. Добре, нека може ли малко само да преместим насам още малко чайника, за да можете да се виждате и вие, така. И сега ни разкажете какво сте ни донесли. Това е част от вашите традиции. Или? Vous nous racontez qu'est-ce que vous avez porté ici? C'est une partie de vos traditions? Oui, nous avons ici des plateaux. C'est pour montrer comment on prépare le thé marocain à la menthe, qui est très célèbre. Значи тук донесохме нашите плата с марокански чай. Alors, le cuisinier, chef Aziz, нашия шеф Азиз, devant lui, il y a le théière sur le plateau avec les verres. Чайник с чаши. On prépare en général une théière avec du thé non sucré et l'autre sucré. Значи приготвяме един чайник с посладен чай и другата без захар, за който l'opportunité aux gens qui boivent, ils peuvent choisir entre les deux ou да bien има mélanger. избор за хората дали е сладка или не. Ce sont des ustensiles qui servent pour préparer le thé aussi. Това са съдове, които също служат за приготвяне за чай. Là, il y a la menthe qui сме донесли мента. Là, c'est le sucre. Прясна мента, а тук се слага като захарница и тук се слага чая. Voilà. Et là, vous avez des plateaux de тук gâteaux имаме плата с марокански сладки, които които са ръчно направени специално от нашия шеф. Добре, може ли докато вашия шеф сипва чай, да ни разкажете и от колко години празникът се чества в България, как го отбелязвате традиционно тук? Pendant que le chef verse le thé, vous pouvez nous raconter comment on célèbre la fête le jour de l'Afrique en Bulgarie? Alors, le jour de l'Afrique en Bulgarie est célébré depuis 1963. Още от 1963 година се чества Деня на Африка. Depuis que les premiers pays africains ont décidé d'avoir des ambassades en République de Bulgarie. От когато африканските държави са решили да отворят посолства в България. Alors, c'est une occasion pour les ambassadeurs africains. Nous sommes 5. Il y a par ordre alphabétique. И ние сме тук акредитирани 5 посолства. 5 ambassades africaines. 5 африкански посланника в България. Donc l'Algérie, Алжир, l'Égypte, Египет, la Libye, Либия, le Maroc et l'Afrique du Sud. Марокко и Южна Африка. Et nous avons aussi des pays africains qui sont représentés par des consuls honoraires. И имаме африкански държави представени от почетни консули. Cette année avec nous il y a le consul honoraire de l'Éthiopie, de Maurice et des Seychelles qui fête aussi avec nous Тази година с la Journée internationale de l'Afrique. С нас ще бъдат Сейшелските острови, Етиопия и остров Маврици. Колко семейен е този празник всъщност за хората от Африка? Comment est-ce que c'est une fête familiale pour les gens de l'Afrique? C'est vrai, on la fête en fait avec une grande pompe.
On peut organiser des conférences thématiques. Организира се много така мащабно, може конференции да се правят, празници. On organise des festivals de films africains. Фестивали си организираме за африкански филми. Et aussi des fêtes à l'extérieur, sur la grande place publique, comme on va le faire ici à Sofia, en face du Théâtre National, le 27 mai prochain. И празници на открито, както ние ще го направим тук, пред Народния театър, тази година, в събота на 27 май. Добре, тази чайна церемония, на мен ми е много любопитно. Всъщност ще си взема една чаша и ако може да ни кажете, благодаря, тази чайна церемония всъщност си е традиционна за вас, нали така? La cérémonie de thé est une tradition chez vous. Ah oui, au Maroc, on ne peut pas recevoir un invité, quel que soit son rang, sans présenter le thé. Между другото, чаят е много ароматен. Това е част от националността. Няма семейство, няма гост, който да не е почерпан с този чай в всяка къща. Така си посрещат гостите с чай. Чаят е от мента, нали така? Да, муха е на мента, само от мента. И от тевер. Зелен чай и мента. D'ailleurs, ici, depuis que je suis ici, quand je visite des endroits, d'autres régions en Bulgarie, on organise ce qu'on appelle la cérémonie de thé avec les gâteaux marocains et le public bulgare adore ça. Българската публика обожава това, защото аз, откакто съм в България, обикаля много места в страната и навсякъде ние показваме нашата чайна церемония. Хората обожават това. Много е вкусно. Ça, le 27 donc prochain au public bulgare qui va nous visiter. И на хората на българската публика, която ще посети нашето събитие в събота, също ще има. À partir de la matinée, et c'est Madame la vice-présidente Iliana Yotova qui va ouvrir avec nous cette grande fête africaine. И госпожа Илияна Йотова, нашата вице-президентка, ще открие този празник. Et je tiens à la remercier à partir de ce plateau, de ce studio, au nom de mes collègues ambassadeurs africains et consuls honoraires africains. И държа да поздравя от госпожа Йотова от името на моите колеги, африканските посланици, тук от това студио. Да кажем още няколко думи сега и за сладките, които сте ни донесли. Те са солени сладки марокански изделия. С какво са по-различни всъщност от българските? Предполагам, сте опитвали и българска кухня. Alors la pâtisserie, bon, là c'est pour servir normalement des assiettes. Vous avez une pâtisserie qui est différente de celle de la Bulgarie et de la pâtisserie européenne en général. Тези сладки са по-различни от българските, от европейските като цяло. Nous avons ici ce que nous appelons les cornes de gazelle. Това наричаме рогата на газелата. Et c'est fait à partir d'amandes. Прави се с бадеми. De la gomme d'Arabie. С арабска гума. Et aussi de fleurs d'eau de fleurs d'oranger. Вода от цветчета на портокал. Много интересно. Et vous avez aussi d'autres gâteaux avec des cacahuètes, avec des amandes. Сладки с фъстъци, с бадеми, всичко et е des на база на arômes, ядки. il y a toujours présent la gomme d'Arabie avec l'eau de fleurs d'oranger. И tout le temps ароматите. présent dans les gâteaux marocains. C'est ce qui donne cette odeur spéciale au gâteau. Bien sûr, il y a toujours les graines d'anis. Също има и анасон. Le miel bio. Има мед, биомед. Voilà. Биокултура, има още аромати, има освен арабската гума, има и водата от... А също има и кокосов орех, стърготини от кокосов орех. Колко специфична е арабската гума? Quelle est la gomme arabe? Quelle est la spécificité? Apparemment, elle renferme beaucoup de bienfaits sur le plan santé. Има много добри въздействия върху здравето. Какви са те, знаем ли? Можем ли да кажем? Donc, je pourrais vous dire, ça réduit le cholestérol, par exemple. Comme ce sont des sucreries, c'est bien de mettre d'autres produits pour essayer de réduire l'effet du sucre. Le sucre n'est pas bon pour la santé. Donc, comme le safran aussi naturel, on y met. Тъй като е много сладко, много са сладки, това е със захар, просто това намалява ефекта
Et ces produits-là, на захарта, просто за да не се... Ces ingrédients-là, ils ont un effet antioxydant. И антиоксидантен ефект. C'est le plus important. Има тази гума. Как приготвяте пък останалите, другите сладки, които сте ни донесли? Il y a toujours la farine et la semoule qui sont présents. Има avec la farine брашно, et la semoule. има и нешесте. Et par exemple, ce qu'on appelle les briouates, c'est des triangles. C'est aussi à base de miel et тези d'amandes. триъгълните е с мед и с бадеме отново. Да кажем на финала на нашия разговор, какви събития сте предвидели в София за днешния празник? И днес ли ще се състоят? Et pour finir, quels sont les événements prévus et est-ce qu'aujourd'hui il y aura des événements ou seulement... Aujourd'hui, par exemple, le département de l'Afrique et des Caraïbes à l'université de Sofia. Днес факултета по класически нови филологии открива фестивала за Деня на Африка и фестивала на африканското кино. Organise un événement et je serai avec eux pour prononcer un petit discours. И аз ще бъда с тях и ще имам кратка реч. Et le 28 de ce mois, ce même département organise aussi avec l'Académie des Arts et du Théâtre un festival du film africain. И отново с надпис, съвместно с надпис в класически нови филологии факултета организира филмов фестивал. Donc il y aura la projection de и ще films има прожектиране africains. на африкански филм. И съвсем за финал, какви са отношенията между Африка и България? Двете страни как си сътрудничат? Quels sont les rapports entre la Bulgarie et le Maroc, имате предвид? Да, Марокко, да. Les rapports entre la Bulgarie et le Maroc, comment ils se collaborent, comment ils... En général, je dirais, en tant que doyenne du groupe des ambassadeurs francophones, les rapports entre la Bulgarie et l'Afrique sont très bons, sont excellents en termes de coopération bilatérale. Като двустранно сътрудничество, отношенията са ни много добри и аз като президент на франкофонските посланици също мога да кажа, че с Африка са ни много добри отношенията, не само с Марокко. Concernant les relations entre le Maroc et la Bulgarie, elles sont excellentes. И между България и Марокко отношенията са прекрасни. Sur le plan économique et culturel. На ниво, на икономическо и културно ниво. Mais on y travaille parce que les deux pays ont un plus grand potentiel pour faire mieux. Но работим все повече и повече, защото има голям потенциал за още повече. C'est la raison de ma présence en Bulgarie. Затова и смисъла на моето присъствие тук. L'ambassadeur Petsolov Plomen de la Bulgarie à Rabat, au Maroc. И присъствието на българския посланник, господин Пламенцов в Рабат, за да се засилят още повече връзките економически, културни, търговски. Много ви благодарим за това ваше участие. Ще се радваме да ни гостувате по-често, да ни показвате вашите традиции. Merci, madame, pour votre intérêt par rapport à l'Afrique, aux pays africains et à la Journée internationale de l'Afrique. Au nom de mes collègues ambassadeurs et consuls honoraires, je vous remercie du fond du cœur pour votre intérêt, pour votre temps que vous nous consacrez sur votre plateau de Euronews Bulgarie. И от името на моите колеги, африканските посланици, ви благодарим, че ни предоставихте вашето студио за този ден. За нас беше удоволствие.